वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मैं आपको मिलवा देती हूँ। उमर बिलाल अहमद, सर्टिफाइड फिटनेस कंसल्टेंट, माइंड साइंसेज प्रोफेशनल एंड फाउंडर ऑफ लर्न टू बर्न एंड पैक फिट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये एक बहुत कॉम्बिनेशन। अच्छा, आपने कहा कि फिटनेस कंसल्टेंसी सबसे पहले यू हैव इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी, उसका पर्सपेक्टिव है। हाँ। मैम देखें, जब भी आप फिटनेस की बात करेंगी ना, तो फिटनेस के अंदर 3 डायमेंशंस होते हैं हमारे। एक लफ्ज आपने बहुत कॉमन सुना होगा जिसको आप कहते हैं डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट, Yes. ठीक है ना। अब इसका भी फर्क आप थोड़ा सा समझ लें। देखिए, डाइटिशियन वो इंसान है जो कि एक रोजमर्रा की नॉर्मल जो आपकी घरेलू चीजें, उनसे आपका एक डाइट प्लान डिजाइन करके दे दिया। बिल्कुल। अब हुआ ये कि जब पाकिस्तानी मार्केट वेस्टर्न कल्चर से एक्सपोज हुई, वेस्टर्न एजुकेशन से, तो फिर एक फैंसी लफ्ज इंट्रोड्यूस हो गया न्यूट्रिशनिस्ट का, जहां पे फैट लॉस पिल, सप्लीमेंट्स, प्रोटीन शेक्स, उन सब चीजों की इंटीग्रेशन जब एक डाइटिशियन ने कर दी तो वो डाइटिशियन फैंसी अल्फाज में बन गया न्यूट्रिशनिस्ट। ठीक हो गया। अब ये वो बंदा है जो आपकी डाइट एंड न्यूट्रिशन प्लान करके आपको दे देगा अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव्स एंड योर गोल्स। लेकिन ये इंसान आपको अकेले रिजल्ट्स नहीं दे सकता, क्योंकि इस इंसान को थोड़ी बहुत आपको फिजिकल एक्टिविटी भी करानी है। अब फिजिकल एक्टिविटी में जो चैंपियन होता है उसको आप कहते हैं ट्रेनर, ठीक है। ट्रेनर वो बंदा है जो आपको एक्सरसाइज कराने के ऊपर कमांड रखता है, जो आपको ये बताएगा कि भाई घर पे करनी है, ऐसे करनी है, जिम जाना है तो ऐसे करना है, वेट्स उठाने, बॉडी वेट करना है, इस तरह से करना है। सो डाइट एंड न्यूट्रिशन एक अलग फील्ड है, ट्रेनिंग कराना अलग फील्ड है। लेकिन ये दोनों लोग मिलकर भी आपको रिजल्ट्स नहीं दे सकते, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज द माइंडसेट ऑफ द क्लाइंट व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो फॉर दैट पर्पस यू नीड टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी, एंड साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करने का मकसद ये है कि आपको माइंड की साइंसेज आती हो। अब साइंस का क्या मतलब है? साइंस इज बेसिकली the results obtained through observations and experiments. So लोगों के साथ आपने तजुर्बात करके जो आपने एक्सपीरियंसेस हासिल किए, साइंस ने उसको जमा कर दिया और एक अरसे से चली चीज आ रही है, तो अब उसकी किताबें लिख दी और सारी चीज हो गई। सो अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम 2018 में मैंने अपना कैलिफोर्निया सी सर्टिफिकेशन मैंने अपनी की, तो यहाँ पे जो गैप एनालाइज किया मार्केट में, वो ये कि ट्रेनर्स आपके बहुत भरे हुए थे, और हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे पास कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, कोई प्री रेक्विजिट नहीं होता। आपके पास थोड़े से पैसे हैं, आप रेंट पे जगह खरीदे और जो है आप 25-30 लाख रुपए उस हिसाब से आपने मशीन्स ली और आपके पास ट्रेनर का डेजिग्नेशन हो गया। अब आप लोगों की जिंदगियों के साथ खेलें, और लोगों को फिर रिजल्ट्स नहीं मिलते थे, फिर वो कंप्लेन करते हैं कि भाई देखो हमें जिम जाने से रिजल्ट नहीं मिल रहे, कोई फायदा नहीं हो रहा, जबकि उनका जिम जाना नुकसानदेह नहीं है, बल्कि जो बंदा उनको गाइड कर रहा है वो कॉम्पिटेंट नहीं है। बताएं कि जैसे हम बात करें कि कैसे अपनी एंगर मैनेजमेंट को आप कंट्रोल करते हैं। उन्होंने कहा एक्सरसाइज करके। एक्सरसाइज अगर आप करें तो मुझे ये भी बताएं कि क्या हर बंदा तो एक्सरसाइज नहीं कर सकता? मैम, एक्सरसाइज करके आप एंगर को अपने कंट्रोल बिल्कुल कर सकते हैं। एक्सरसाइज के बहुत सारे एक्सरसाइज के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जिसमें से एक ये है कि आप उस चीज को ट्रिकल डाउन करके अगर आएंगे तो एंगर के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन एक इंसान गुस्सा हो क्यों रहा है, आपको ये चीज समझनी है। वो उन्होंने अभी रूट कॉज, जब रूट कॉज तो इंसान सर ने बता दी होगी, वो रूट कॉज अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूं तो वो आपके एनवायरनमेंट का उसमें बहुत इंपैक्ट और बहुत रोल होता है। उसमें कॉन्शियस सबकॉन्शियस, अब उस जगह पे मैं नहीं जा रहा। लेकिन अगर इस पूरी चीज को मैं कूजे के अंदर बंद करूं तो देखिए, गुस्सा आपको तब आएगा जब आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होंगी। आपने सर्टेन एक्सपेक्टेशंस रखी हुई है किसी इंसान से, ठीक है, क्योंकि हमें गुस्सा किसी और के ऊपर ही आता है, अपने ऊपर हमें बहुत कम गुस्सा आता है, क्योंकि हम लोग अपने पे ब्लेम नहीं लेना चाहते। अब जब नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अपने पे भी गुस्सा आता है, वो क्या करते हैं कि वो अपना गुस्सा कैसे कर रहे होते हैं कि अपने आप को वो सफर पे कर, वो इसीलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास गुस्सा निकालने के लिए उस वक्त कोई मौजूद नहीं है। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, एंगर, गुस्सा क्यों हो रहा है? जब आपने सर्टेन एक्सपेक्टेशन सेट करी, एक्सपेक्टेशंस आपकी मीट नहीं हुई, अब आपकी वो चीज जो है वो अंदर वबाल बन रहा है। अब इस चीज को कूजे में अगर हमने करना ना, क्योंकि देखिए हमें शॉर्ट टाइम के अंदर अब लोगों को रिजल्ट ओरिएंटेड गुफ्तगू करें, तो मेरी कोशिश यही होती है कि उनको रिजल्ट ओरिएंटेड गुफ्तगू की जाए। अब आपने इस चीज को समझना ये है, और मैं इसको वन लाइनर अपने तमाम क्लाइंट्स को, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 प्लस क्लाइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैं कंसल्ट कर चुका हूँ 2018 से। मैं उनको सिर्फ एक चीज बताता हूँ, उनके फिटनेस ऑब्जेक्टिव से लेके उनकी जिंदगी के मसाइल और स्ट्रेस से रिलेटेड मैं उनको सिर्फ एक चीज बताता हूँ कि अगर आपको इस बात पे, जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, अगर आपका बिलीव इस बात के ऊपर 100% हो जाएगा ना, तो आपके तमाम दुनिया के मसाइल आपको आसान लगेंगे। वो बात बताऊं क्या है, कि अगर आप इस बात को सही मानों में रियलाइज कर लें
کہ یہ دنیا میں جو اللہ نے آپ کو بھیجا ہے وہ آزمائش کی جگہ ہے, یہ آپ کے امتحان کی جگہ ہے, لیکن اٹس ویری ہارڈ ٹو ڈو, یہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, تو یہ کرنا مشکل ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو بتا دوں, جب حضور سے صحابہ نے پوچھا کہ جب غصہ آتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ آپ اعوذ باللہ پڑھیں, ٹھیک ہے, ایک ہمیں چھوٹا سا یوتھ پہ آپ ذرا مجھے بتائیں نا, یوتھ جو آج کل بہت ایگریشن ہے یوتھ میں, اور آپ دیکھیں ہماری شاید سچویشن ایسی آج کل ہے, ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ یوتھ کو ویسے ہی لگتا ہے کہ ہماری زندگی یہاں پہ اب نہیں اچھی چلنے والی. میم دیکھیں اگر کسی نے سب سے پہلے, اگر وہ ہمیں سن رہے ہیں اور اگر انہوں نے اپنی پرابلم کو سالو کرنا ہے نا, تو سب سے پہلے تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس بات کو ریئلائز اور ایکنالج کرنا ہے کہ یس یو آر گوئنگ تھرو اے سرٹن پرابلم. انٹل اینڈ انلیس آپ یہ ریئلائز نہ کریں کہ آپ کے اندر پرابلم ہے تو سولوشن پہ تو آپ کبھی بھی نہیں جائیں گے. تو جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں, سب سے پہلے اگر ان کو کوئی غصہ کر رہے ہیں یا ان میں جذبات ہیں یا ان کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی ہے یا نیگیٹو تھاٹس ہیں, تو کانشیسلی پہلے تو بیٹھ جائیں اور یہ پہلے چیز ریئلائز کریں کہ ہاں آپ میں پرابلم ہے. اب اگر آپ نے ایکنالجمنٹ اس کی پازیٹیولی کر لی کہ ہاں بھائی یس یو ریئلائز دیٹ یو آر گوئنگ تھرو اے سرٹن پرابلم, دین یو کین اونلی گو تھرو دا سولوشنز. اب جو ہماری یوتھ آج جس پرابلم میں گزر رہی ہے اور جو مائنڈ سیٹ یوتھ کا ڈیولپ ہو گیا وہ کیسے ہوا ہے, آپ لوگوں نے گفتگو کی ہوگی اور سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جو آپ کی شخصیت بنتی ہے, ڈیولپ ہوتی ہے, وہ آپ کے انوائرمنٹ سے بنتی ہے اور جینیٹکس ہوتے ہیں. جینیٹکس کا بہت کم رول ہے کہ بھائی آپ کو اپنی جدی پشتی آپ کے سسٹم سے ڈی این اے سے کیا مل رہا ہے, لیکن اٹ از میجرلی 95% واٹ از یور انوائرمنٹ دیز ڈیز. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی یوتھ جو ہے وہ اگر آج اتنی نیگیٹو ہے تو اس کا مطلب ان کا انوائرمنٹ نیگیٹو ہے. آپ کی یوتھ آج کن لوگوں کو فالو کر رہی ہے, آپ کی یوتھ ان کے فالوورز کون ہیں, ٹک ٹاکرز, کامیڈینس, پرینکسٹرز, جو لوگ آپ کے وقت کو ضیاع کروا رہے ہیں. آپ کے یوتھ کے وہ کن کو فالو کر رہی ہے, وہ ایکٹرز کو فالو کر رہی ہے, وہ فحاش فلمیں کرنے والے ڈرامہ آرٹسٹ کو کر رہی ہے. ہمارے یہاں اوریانی فحاشی کا یہ مقام ہو چکا ہے کہ ایک عورت کو اپنے محرم کا بھی اندازہ نہیں ہے, اور ڈرامے ٹی وی کے اوپر آپ جو ہے چپک کے آدمی عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اور ہمارے لالی ووڈ کے اندر ڈائیورسز بھی ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے, جب آپ پورے معاشرے کے اندر زنا کو عام کر دیں گے اور آپ کے معاشرے کے اندر پازیٹیو بات ہو ہی نہیں رہی اور آپ نے گناہ کو اتنا عام کر دیا ہے کہ آپ کو لگ ہی نہیں رہا کہ گناہ ہے. اللہ کے نبی کی میں آپ کو ایک حدیث سناؤں, اللہ کے نبی نے فرمایا کسی محرم کا نامحرم کو چھونے سے بہتر ہے کہ تمہارے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے. ابھی اس وقت پورا معاشرہ ہمارا ڈرامہ شروع ہی ہوتا ہے عورت کے ہاتھ پکڑنے سے اور بستر کے اوپر جا کے ختم ہوتا ہے. جب آپ اس چیز کو ڈرامہ نہیں ہے, ڈرامہ ایسے دکھایا جاتا تو پتہ نہیں آپ نے اگر کسی نامحرم عورت کو بھی ٹچ کیا ہے تو وہ بھی نیگیٹیوٹی کے زمرے میں ہی آئے گی. لیکن نہیں ان چیزوں کے اوپر اگر معاشرے میں برائی ہو رہی ہے اور آپ غصہ کریں گے تو وہ جائز بھی ہے. لیکن اب ہماری یوتھ میم دیکھیں نا, ہماری یوتھ کہاں جا رہی ہے, ہماری یوتھ کن لوگوں کو فالو کر رہی ہے, آج ان لوگوں کو فالو کر رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا پہلے آپ مجھے دیکھیں گے ایک بالکل ڈفرینٹ ٹاپک ہو جائے گا نا, ہم ڈفرینٹ ٹاپک نہیں میم ڈفرینٹ نہیں, دیکھیں بات یہ کر رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں اینگر مینجمنٹ آپ کیا کرنا چاہیے نا, آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ نے پرابلم ریئلائز کر لی. آپ یہ ریئلائز کریں کہ اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے تم انگلی کو سمندر میں ڈالو اور جتنا پانی اس انگلی پہ لگا ہے نا, یہ جو قطرہ لگا یہ دنیا. یہ مجھے بتائیں کہ جب آپ کنسلٹنسی کرتے ہیں, فٹنس کنسلٹنسی کرتی ہیں, obviously آپ یہ والے تو نہیں میں بالکل بتاؤں گا, میں یہ بات ہے نا, اگر ابھی جو عام لوگ ہمیں دیکھ عام لوگ مسلمان ہیں نا, دیکھیں آپ نے مرنا ہے, موت آپ کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے. آپ 60-65 سال گزارنے کے بعد مریں گے, آپ نے اٹھنا ہے مرنے کے بعد یا نہیں, بالکل آپ کا ایمان اس بات پہ ہے. تو جو زندگی آپ کی مرنے کے بعد کی اصل زندگی میں اس پہ بات کیوں نہ کروں, جب تک آپ کو ریئلائز یہ نہیں کرایا جائے گا کہ آپ نے اصل میں مر کے اٹھنے کے بعد کہاں جانا ہے, جو آپ کی اصل زندگی ہے, تو آپ دنیا میں تو جھک مار رہے ہیں. غصے کو مینج کرنے کی ایسی ہوتی ہے جو آپ کی میم, اب جیسے آپ غور کریں کہ لوگ سٹریس میں یا جب غصے کی حالت میں جب وہاں سے باہر نکلے تو اس کے بعد ان کی باڈی میں سرٹن ہارمونز ایسے ریلیز ہوتے ہیں جن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا تو وہ ڈرگس کی طرف جاتے ہیں, اور جو لوگ مجھے بتائیں یہ جو پروٹین شیکس ہیں اور یہ جو سپلیمنٹس ہیں, کیا اس کا افیکٹ بھی ہوتا ہے آپ کی وہ ایک ڈفرینٹ سائنس ہے کہ پروٹین سپلیمنٹس کو ہم نے کب لینا ہے, لیکن یہ ہے کہ لوگ سٹریس کے یا غصے کی کنڈیشن سے نکلنے کے بعد جو ہے نا وہ زیادہ تر میٹھے کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ جو چاکلیٹس کھائیں گے وہ جو ہے کاربوہائیڈریٹس کی کنزمپشن زیادہ ہوگی, کیونکہ باڈی میں کاربوہائیڈریٹس اور شوگرز ایسے ہارمونز ریلیز کرتے ہیں دیٹ میکس یو فیل گڈ. I also have a question as well from him. ٹیسٹوسٹرون لیول جو ہوتے ہیں وہ کون سے پروٹین شیکس میں ہوتے ہیں, اور کیا اس کا اینگر سے obviously ریلیشن ہوتا ہے کہ ہائی لیول ٹیسٹوسٹرون جو ہے وہ میل آپ کا گروتھ ہارمون ہے, وہ آپ کی اسٹرینتھ ٹریننگ سے
इंक्रीज होता है। आपकी अच्छी डाइट जब आप ले रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, क्लोज टू नेचर ले रहे हैं, ऑर्गेनिक डाइट ले रहे हैं, आर्टिफिशियल स्टफ से आप बचे हुए हैं जिसके अंदर चीनी, मैदा, तेल, इनसे बने हुए प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, व्हाइट शुगर जो पॉइजन है जिसका बड़ा बवाल भी चल रहा है आजकल, महंगी भी बहुत हो गई है, सो ये बेसिकली है ही हमारे लिए पॉइजन। इन चीजों को आपने अवॉइड करना है और बेसिकली आपने ऑर्गेनिक स्टफ के करीब जाना है। लेकिन ऑर्गेनिक स्टफ लोग समझते हैं कि बड़ा बोरिंग हो जाता है या बड़ी कोई इशू हो जाती है, तो उसके अंदर लोगों को समझना ये होता है, जब हम फिटनेस कंसल्टेशन जब लोगों को डाइट भी गाइड करते हैं ना, तो डाइट का मतलब लोग इस कंफ्यूज कर देते हैं। वो समझते हैं कि डाइट का मतलब है स्टारवेशन, जैसे हमें भूखा रहना है। डाइट का मतलब ये नहीं होता। एक फिटनेस कंसल्टेंट, हम एक डाइट प्लान, जो भी एक इंसान होता है, देखिए आप दिन भर में जो भी इंसान है दुनिया में मौजूद, वो जो भी खाना पकाएगा उसमें रोटी होगी, उसमें चावल होंगे, उसमें गोश्त होगा, उसमें सब्जियां होंगी, मसाले, तेल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल, इन सब चीजों से दुनिया का हर खाना बनता है। सो आप फिटनेस के अंदर भी यही सारे इंग्रेडिएंट्स, इसी से आपका खाना बनेगा। लेकिन आपकी हाइट, वेट, एज, आपके गोल्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली, हर इंसान की कंडीशंस के अकॉर्डिंगली रोटी की क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, चावल की क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, मीट की क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, दूध की क्वांटिटी। सो क्वांटिटीज की गेम खेलनी होती है आपने, और इंसान हर कुछ वही खाता है जो वो घर में खा रहा है। तो इस क्वांटिटी को, जो मैंने अब एक मिसाल के तौर पे, एक खातून फैट लॉस करना चाहती है, स्ट्रेस से गुजर रही है, उनका वजन बढ़ा हुआ है, सो उनको यही सारी चीजें बताई जाएंगी। वो उस क्वांटिटी में रहते हुए घर में कढ़ाई बनाए, सालन बनाए, भुजिया बनाए, निहारी पकाए, बिरयानी पकाए, कुछ भी खा सकती हैं। लोगों का ये बड़ा कंफ्यूजन है कि यार जब हम डाइट पे जाएंगे तो हमें रोटी चावल छोड़नी पड़ेगी। मैंने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 प्लस क्लाइंट्स कंसल्ट कर लिए, कोई एक क्लाइंट ऐसा नहीं जिसको मैंने ये बोला कि रोटी या चावल छोड़ दो। छोड़नी कोई चीज नहीं होती, एलिमिनेशन कहीं नहीं होती, क्योंकि अगर ये बैलेंस करना है, क्योंकि अगर ये आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं होती ना रोटी या चावल, तो फिर अल्लाह पाक रोटी चावल उगाता क्यों, अगर वो आपके लिए बिल्कुल डेंजरस होती। इसकी नहीं, आई एम नॉट अवेयर। मैम, इसके ऊपर मैं आपको सख्ती से मैं इनकार करूंगा और मैं मना करूंगा कि अगर कोई भी इंसान ये आर्टिफिशियल ड्रग्स या सप्लीमेंट्स आप लोग ले रहे हैं, इनकी जरूरत ही नहीं है ना। देखें, अगर हमें इन शॉर्ट पिल्स के अंदर से अगर सोल्यूशन मिल रहा होता तो अल्लाह पाक फिर पेड़ पे दवाई उगा देता। बट द थिंग इज कि कहीं कहीं हम जाके बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं, हमें लगता है कि एवरीथिंग इज अ डेड वॉल, कि आपने डेड एंड है, कि आपको अब नहीं समझ में आ रहा। सो अगर वो हर्बल मेडिसिन आप लेते हैं डेफिनेटली, बट हमारे ना, या जो सप्लीमेंट्स हम लोग लेते हैं, ये शॉर्ट टर्म होता है, ये आपने समझा, आपका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है ही वो जब आपका एक लाइफस्टाइल पैटर्न आपने पूरा चेंज करना है, और उसके लिए फिर हर इंसान अगर इंडिविजुअली कंसल्ट करे तो उसकी पूरी कंडीशन को देख के उसके लिए पूरा प्लान डिजाइन करना पड़ता है कि भाई दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट अप्रोच फॉर यू। सही, थैंक यू सो मच, लवली टू हैव यू ऑन आवर शो। जज़ाकल्लाह। यहाँ पे